অন্যদিকে জঙ্গি হানার পর থেকে শুনশান পেহেলগাঁও, বন্ধ দোকানপাট, ফাঁকা রাস্তা, একে একে হোটেল ছেড়ে গিয়েছেন পর্যটকরা। আতঙ্কের এই পরিবেশে নতুন করে কাশ্মীরে ঘুরতে যেতেও সাহস পাচ্ছেন না কেউ। এই পরিস্থিতিতে মাথায় হাত পেহেলগাঁওয়ের ব্যবসায়ীদের। পর্যটক না এলে কি খাবেন, সংসার চলবে কিভাবে, সেই চিন্তায় দিশেহারা পর্যটন নির্ভর কাশ্মীরবাসী। মঙ্গলে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে কমপক্ষে ২৬ জন পর্যটকের। সেই ঘটনার পর থেকেই কার্যত বদলে গিয়েছে কাশ্মীর। সাধারণ মানুষের দেখা নেই, বন্ধ দোকানপাট, জনশূন্য রাস্তাঘাট, থমথমে পরিবেশ, রাস্তায় কেবল বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে জওয়ানরা। ছবিতে ধরা পড়ল অপরিচিত পেহেলগাঁও। কি বলছেন পেহেলগামের ব্যবসায়ীরা, শুনবো। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, शक का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे इस डैमेज की वजह से पूरा पहलगाम ठप हुआ है। हम मजम्मत करते हैं, लिहाजा आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजन तो बहुत एकदम बढ़िया चल रहा था, इसकी वजह से पूरा ठप हो गया। पहलगाम इस वक्त पूरा लॉस है। हम इस पर मतलब यहाँ के गरीब लोग थे, अपना रोजी रोटी कमाता था, इनकी वजह इनकी बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना रश होता था यहाँ? बहुत रश होता था। आज पूरा बंद है, आज गाड़ी भी नहीं चलती है, पैदल भी नहीं चल सकता है।